फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जय माँ तारिणी आज न्यू और फ्रेश वाला ब्लॉग को आपको स्वागत जनाऊँ मो मिकी एबे हो जाइए सकाल 7टा आबे अल्प अल्प रेडी भी हो जाइए जेहेतु आज ड्यूटी अच्छी आ जल्दी जल्दी ड्यूटी जीवार अच्छे आठी देखु सकाल सकाल राधाकृष्णकर दर्शन करूँ आज दिन में शुभमय आ मंगलमय हो समस्त तो जीवा देखा आज वेदर केमती अच्छे आपण मानक देखा सकाल सकाल देखो सांग मैंने आज वेदर एमती किसी अच्छी टे मेघुआ पाग हो दिन सारा रुहंता भल हाँ टे गरम टे आश्वस्त मिली था एमती किसी लुक रही रहा मोर बालकनी गार्डन नुआ मेंबर जे कि बहुत सुंदर है कि एबे आसी माने अल्प दिन है आसी कि देखो किसी ग्रीनरी ग्रीनरी अच्छे आ प्लांट ना कौन आपण मैंने जब जानी कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइबे। ब्रेकफास्ट टाइम एबे रेडी करछि मु सैंडविच ब्रेड को टिके फास्ट माने भाजी दूचे एमती हेले ना ब्रेड टा टिके माने रोस्ट होकी रहिले खाया बहुत बढ़िया लगे क्रिस्पी लगे। सैंडविच रे स्टफिंग देवाई मुझे नहीं जाइए सीजा आलू तापर रहा कंचा लंका काकुड़ी टमाटो किछि टेस्ट अनुसार लुण ता सहित चाट मसला ताको आम ब्रेड टे रोस्ट हो गला से स्टफिंग दबा जदि आपण पाखे ऑरिगानो कि किछि हर्ब्स अच्छी मिक्स हर्ब्स तो आपण मैंने से ऐड कर भी पारे। ब्रेड रे मुझे किछि स्टफिंग दे दीजिए देखो तो ये बटर देकी टिके ताको स्प्रेड कर दोची पैन रे आम देदेबा आम सैंडविच बहुत इजी आउ टेस्टी आ कम टाइम रे भी रेडी हो तो आपण मैंने जदि किसी ऑफिस जावाई कि सकाल तरतर अच्छा आपण मैंने एमती ब्रेकफास्ट भी रेडी कर बहुत समय जाए भी माने भोक भी लगे ठीक लगे बेसी भी हेवी भी लगे देखा थे आमर सैंडविच रेडी हो जाइए पूरा जमती बाहर आम किनिकी खाती सेमती ही बहुत ही माने कम टाइम रे रेडी हो केते बढ़िया से फ्राए भी हो देखो सैंडविच लुक केमती किसी अच्छी केमती कौन रही आपण मैंने कमेंट करी निश्चय जनइबे आपण मैंने जदि आपको भल लगे रेसिपीटी तो आपण मैंने भी निजे ट्राए करूँ घरे खावाई ब्रेकफास्ट रे तो ये टाइम है जीवा जल्दी जल्दी रेडी हो ड्यूटी बाहर देखो सांग मैंने आपको टिके आगुरी देखी ना केते मेघुआ पाग होता देखो एबे केते खरा पाग है एमती कि दिनटा खरा ही बहुत खरा आरंभ हो पूरा एबे मुहरे बांधी देछि स्कार्फ आ देखिपे किसी भी देखा जाऊनी खाली आखि देखा ये रहा मोर हेलमेट आज जब भी आप ट्राए कर कड़े जाऊँ हेलमेट निहाती पिंधु कहीं आजिकल एक्सीडेंट हवा किसी भी माने बड़ कथा नुह केत कौन हो कि निजे भी सेफ्टी सब हेलमेट यूज करूँ देखो मोर हेलमेट तो ड्यूटी रे वीडियो करी हेनी तो मुझे आपण मानक पुणी ड्यूटी आसला कंटिन्यू करके देखा तो चलते एवं सी यू जल्दी जल्दी चलन जीवा ड्यूटी काले जमीती पूरा मेघुआ पाग करथिला जे भी भाबिबो कि दिन सारा आज बहुत वर्षा हम किंतु एइछि मात्र एबे गोटे किंतु गोटे कि खरा प्रभु मु आसिकी ड्यूटी रू कौन करी खाली पखाड़ आ जहाँ किसी बनईदेवी जेहेतु आज आमिष बार अच्छी तो मु बनई आज स्पेशल कौन तो आपण मैंने वीडियो रे देखिए चलतु ये मु बन दूसरी तंदूरी टाइप रो माछ फ्राए बहुत इजी आ कम टाइम रे जमती हम से अनुसार मु बनाऊँगी टे मसला रे दे दीची दही बेसन ता सहित सब गुंड मसला ताको मैरिनेट करी किसी समय रखी देथिला आगु तो एबे बनाऊँगी ये बन सारापर पखाड़ सहित खाଇବା आ तो किसी बन हेनी टाइम जमती हो।
ଆଉ ଗରମରେ ବେଶୀ ସମୟ କିଛି କରିହେବନି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ହେଇଯାଇଛି 5:30 ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁ କେମିତି ଫୁଲିଛି। ମୁହଁ ଫୁଲିବାର କାରଣ ହେଉଛି କାଲି ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ନିଦ ପଡ଼ିନି, ଆଉ ନିଦ ନ ପଡ଼ିକି ଆଉ ଦିନ ସାରା ପୁରା ଡ୍ରାଉଜି ଲାଗୁଛି। ସକାଳେ ବି ଡ୍ୟୁଟି, ଏମିତି ହେଇକି ମୋତେ ନିଦ ନହେଲେ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ମୋତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି କିଛି ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ନିଦଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। କାଲି ନିଦ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କାଲି ଟିକେ ଏମିତି ଫୁରଫୁର ବର୍ଷା କ'ଣ ହେଲା, ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା। କଟିଯାଇଛି ମାନେ କଟିଲା ଆସିଲା ରାତି 3ଟାରେ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଯାହା ଝାଳରେ ପୁରା ଆଉ କି ଗରମରେ କିଏ ଏମିତି ଆଉ ଶୋଇ ହେବ। ନିଦ ଠିକ୍ରେ ହେଲାନି। ପୁଣି ମୋତେ 5ଟାରେ ଉଠିବାର ଅଛି। 5ଟାରେ ଉଠିଲେ ଘର କାମ ସାରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ କି ନିଦ, ସେ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି ଦିନରେ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଉଠିକି ଗଲି ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପୁରା ଡ୍ରାଉଜି ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଇକି ଆଉ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିକି ଖାଇକି ଭାବିଲି ଟିକେ ଶୋଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଶୋଉ ହେଲାଣି ତଥାପି 3ଟା ବାଜିଗଲା। 3ଟାରୁ 5ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି। ଶୋଇଲା ପରେ ମାନେ ଏବେ ଉଠିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛୁ। ଆଉ ପୁଣି ଘରେ କାମ ଥିଲା କ'ଣ କି, ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଭିଜେଇଥିଲେ ତାକୁ ସଫା କଲେ। ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କାମ ବି କରିବାର ଅଛି ଯାହା। ତ ଭାବି ପାରୁନି କାଲି ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଇନ୍ କଟିଲା। ବୋଧେ ଯିଏ ଲାଇନ୍ ମାନେ କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନା କ'ଣ, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଏମିତି ଗରମରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଏରିଆ ଲୋକ ଯାହାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଇନଭର୍ଟର ଅଛି ସେମାନେ ତ ଅଲଗା କଥା। ମୋ ପରିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକ, ସେମାନେ ନିହାତି ହଇରାଣ ହେଇଥିବେ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନଭର୍ଟରରେ। ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଦିନରେ ତ ଏମିତି କିଛି ଭଲ କିଛି ଖରାପ ଏମିତିରେ ସବୁ ଚାଲିବ। ଆମକୁ ବି ଆଉ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଖରା ଗରମ ସବୁ କଥାରେ ମାନେ ବଡ଼ିକୁ ବି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲୁ ଏବେ ପୁଣି ଯିବା। ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖେଇବା। ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇ ଦେଇ ସାରନ୍ତିନି, ତାପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପବନ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ପୁରା ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଏବେ ଆଉ କାହିଁ ଶୁଖେଇ, ପରେ ଶୁଖେଇ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଏବେ ପୁଣି ଖରା ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବ, ଏ ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ତାର, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଥିବ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ସାଙ୍ଗେ ଖରା, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଘର କାମ କରିବି। ଏଇସବୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନମସ୍କାର।